السلام عليكم ورحمة الله. هذا تمرين حول حساب نهاية باستعمال التفكيكات المنتهية les développements limites. Calcul d'une limite. Calculer la limite suivante, limite quand x tend vers 0 de tangente carré x moins x carré, le tout sur cosinus x moins 1 multiplié par exponentielle x moins 1, le tout au carré. On va utiliser un développement limité à l'ordre 4. بالنسبة للمعلومات اللي غادي نحتاجوها وهي au voisinage de 0 tangente développement limité ديال tangente à l'ordre 4 voie x plus x au cube sur 3 plus un petit o de x puissance 4. Développement limité au voisinage de 0 de cosinus x est égal à 1 moins x carré sur 2 plus x4 sur 4 factoriel, c'est-à-dire 24, plus un petit o de x4. Et l'exponentielle, son développement limité à l'ordre 4, c'est 1 plus x carré sur 2, plus x au cube sur 6, plus 3 factoriel ici, 2 factoriel ici, factoriel 1 ici, factoriel 4, c'est-à-dire 24, plus un petit o de x4. ومنسوش أن هذه كشرت ليها في أحد الفيديوهات وهي لا ليميت كون x tend vers 0. هاد الكتبة هادي، هاد الكتبة اللي كندور عليها ما هي إلا واحد دالة معينة كي tend vers 0 كون x tend vers 0. غتشوفوا الاستعمال ديال هادي بالنسبة لهاد التمرين هذا. إذا غنبداو طونجونت x هاد ديفلوبمون ليميتي ديالها. إذا غادي نرفع أس 2، غناخد هادي نديرها أس 2 وهادي نرفعها أس 2 متطابقة هامة أ زائد ب لكل أس 2 هي أ أس 2 زائد 8 أ ب زائد ب أس 2. et je vais négliger غادي نهمل، سنقوم بإهمال الحدود اللي عندها الأس أكبر من قطعا من 4. نحتفظوا غير اللي عندهم الأس أصغر أو يساوي 4. إذا هنايا x a plus b le tout au carré c'est x au carré plus le double produit 2 fois ab هي 2 fois x4 sur 3. هذه اللي درت ليها au carré غتعطيني x à la puissance 6 sur 9 donc le degré صار من 4 أكبر من 4 قطعا. إذا سيهمل on va le négliger. donc j'ai obtenu le développement limité ديال tangente carré x وهذا à l'ordre 4. اش غادي نعمل دابا؟ غناخد هاد الاكس كاري وندخلها للطرف الاول. اذا هنا لاحظوا ان لي ديفلوبمون ليميتي الامتياز اللي عندهم وهو كتكون ايغاليتي، كتكون متساويه، ما كيكونش ايكيفالونس هنا كما سأبين في طريقه اخرى لحساب هاد النهايه. اذا غادي ندخل هاد اكس كاري للطرف الاول هنا وتبقى عندي 2 فوا اكس 2 تيير اكس بويسونس 4 بلس ان بيتي او دو اكس 4. اذا هذا هو الديفلوبمون ليميتي ديال طونجونت كاري موان اكس كاري وهذا à l'ordre 4. ليكسبونونسيال دابا، ليكسبونونسيال هاد الديفلوبمون ليميتي ديالها غندخل واحد هنا في الطرف الاول غيبقى عندي هذا غادي نرفع او كاري. اذا هنا هادشي راه غيضرب في نفسه اي اون فا نيغليجي لي تيرم اللي عندهم دوغري كبار قطعا من 4 5 والفوق. إذا هنا x fois x هي x carré, x fois x carré sur 2 هي x au cube sur 2, x fois x au cube sur 6 هي x puissance 4 sur 6, x fois x4 عطيني x5 donc هذا sera négligeable. donc غندوز ثاني ل x carré fois x ها هي سي x au cube sur 2 غنضربها في نفسها ثاني هي x4 sur 4, x carré sur 2 fois x au cube sur 6 غتعطيني x puissance 5 donc sera négligeable. وهذه ثاني ملي غادي نضربوها في x غتعطيني x puissance 4 sur 6 هي. وهذا الحد ملي غيضرب هذا غيعطي x puissance 5 un terme en x puissance 5 donc sera négligeable. donc غيبقى غير هذا plus un petit o de x puissance 4. يعني لاحظوا هنا هذا الشيء راه بسيط لأن شنو اللي كيبسط لينا هاد لو ديفلوبمون ليميتي وهو كنكتبوهم على شكل لي بولينوم، ولي بولينوم ساهلين في العملية ديالهم الجمع الطرح الضرب القسمة اكسترا. إذا هنا غادي نشوف هنا غنرتب هنايا غنحسب الحدود اللي عندها نفس الدرجة
ونرتب x au carré هي x au cube sur 2 plus un autre x au cube sur 2 هي x au cube. وهذه x4 sur 6 plus x4 sur 4 plus x4 sur 6 نوحد المقامات هو 12 هنايا غتعطيني 7 x puissance 4 sur 12. Donc voici le développement limité ديال ex moins 1 le tout au carré à l'ordre 4 bien sûr. نعرفو كذلك أن الديفلوبمون ليميتي ديال الكوسينوس هو à l'ordre 4. 1 غيدوز للطرف الأول هنا تحول هنا غتبقى عندي moins x carré sur 2 plus x4 sur 24 plus un petit o de x4. Donc d'abord غنبدا نعوض طونجونت كاري x moins x carré ديفلوبمون ليميتي ديالها هو هذا وجدنا هو 2 tiers x4 plus un petit o de x puissance 4 وهادو غيتضربوا في بعضياتهم. On va multiplier ce développement par celui-là. Donc j'ai remplacé les développements par leur valeur هو ديال الكوسينوس هو وديال ex exponentielle x moins 1 le tout au carré. إذا غادي دابا نخلي المقام هو البسط هو le numérateur il reste le même, le dénominateur je vais effectuer jusqu'à l'ordre 4. Donc غتعطيني moins x carré sur 2 fois x carré, ça donne moins x4 sur 2 هي moins 1 demi x4. هادي في هادي غتعطي 5 degré 5 هادي في هادي غتعطي degré 6 donc sera négligeable. هادي ce terme fois celui-là ça donne x puissance 6 négligeable etc etc. Donc à l'ordre 4 il me reste moins 1 demi x puissance 4 plus un petit o de x4. غنشد x4 ونعمل بها ها هي كاينه هنا كاينه هنا كاينه هنا كاينه هنا نعمل ب x puissance 4 je factorise par x puissance 4 il me laisse 2 tiers plus un petit o de 1. وهنا كذلك il me laisse moins 1 demi plus un petit o de 1. هاد un petit o de 1 شنو قلنا عليها في البداية في التفكير وهي واحد الدالة تؤول إلى صفر طون فيغ زيرو كون x طون فيغ زيرو. وهادي هي راه دالة أخرى هاد 0 1 هاد petit o de 1 راه ماشي هي هادي ماشي بحال هادي راه سيت اون فونكسيون وهادي سيت اون أوتر فونكسيون. اللي مهم وهو toutes ces deux fonctions elles tendent vers 0 quand x tend vers 0. Je simplifie par x puissance 4, غتبقى عندي moins 2 tiers sur moins 1 demi, ça donne moins 4 tiers. Et donc la limite il y a moins 4 sur 3. Deuxième méthode, je vais utiliser les équivalents. Les équivalents كيطلبوا منا يكون هذيك لا ليميت اللي غادي نحسبو تكون على شكل جداء. إذا tangente carré x moins x carré هي عملتها c'est une identité remarquable, j'ai factorisé pour obtenir un produit ici وهذه راه سي ديجا ان produit. إذا هنا كنعرفو أن ليميت كون x tend vers 0 هنا لاحظوا هذه إلا درت 2 x لتحت غتولي tangente x sur 2x هي plus limite de x sur 2x. Donc ça donne ici 1 demi, tangente x sur x c'est 1 demi, c'est 1 fois 1 demi c'est 1 demi, plus 1 demi c'est 1. Donc, لقيت la limite هنا 1. Donc, tangente x plus x est équivalent au voisinage de 0 de 2x. يعني ملي كتكون عندنا هذه الخاصية يمكن لك ترجع الفيديوهات ديال لي زيكيفالون اللي واضع على القناة ديالي مات اسفي. Tangente x, donc tangente x plus x est équivalent à 2x, à ceci. إذا هاني وجدت هادي لقيت ليها l'équivalent ديالها من بعد غادي نعوض tangente x moins x cosinus x moins 1 حتى هي cosinus x moins 1 هادي معروفة في البكالوريا cosinus x moins 1 sur x carré égale comme limite quand x tend vers 0 moins 1 demi. Donc غنقسم ب moins 1 demi هنا غتعطيني 1 comme limite 1 ce qui veut dire que la fonction اللي فوق هذه est équivalente à cette fonction au voisinage de 0 بما أن الليميت ديال
خارج ديالهم كيساوي 1. إذا غندوز للصفحة الثانية، ثم غنمشيو الليميت. كنعرفو أن الليميت كون إكس تون فيغ زيرو دو إكسبونونسيال إكس موان 1 سيغ إكس بكالوريال كيقال 1. دونك عندي الليميت هنا 1. إذا هاد لا فونكسيون هادي اللي الفوق إيكيفالون لهادي والفوازيناج دو زيرو هي، ومن بعد غنضرب هادي في نفسها وهادي في نفسها، كيبقى عندي ليكيفالون هنا خصائص لي زيكيفالون. دونك exponentielle x moins 1 le tout au carré est équivalent au voisinage de 0 à x au carré. كنعرفو أن الديفلوبمون ليميتي ديال الطونجونت ها هو تكون معروف، أو على الأقل يكون مكتوب أمامنا شي ورقة. إذا طونجونت x إيكال سوسي، دونك غندخل x للطرف الأول ونقسم ب x au cube. هي عطاتني 1 تيير، عطاتني 1 تيير. غنقسم دابا ب 1 تيير باش نحصل على واحد هنا. ها هي دونك حصلت على واحد كون ليميت من خلال هادي. دونك tangente x moins x est équivalente au voisinage de 0 à 1 tiers x au cube. دابا غادي نعوض كل فاكتور، شاك فاكتور لا ليكيفالون ديالو. علاش؟ لأن عندي جداء هنا، هادو الخصائص ديال لي زيكيفال كيتضربو كيتقسمو، مكيتجمعوش ومكيطرحوش. لي زيكيفالون se multiplient, se divisent et ne s'ajoutent pas, ne se retranchent pas. Donc tangente x plus x ها l'équivalent ديالها. دونك هاد التعبير هذا غيصبح équivalent tangente x plus x هي l'équivalent ديالها fois tangente x moins x هو هذا 1 tiers x au cube cos x moins 1 l'équivalent ديالو هو moins x carré sur 2 fois exponentielle x moins 1 le tout au carré ها l'équivalent ديالو. x fois x au cube c'est x4 نختزلها مع x4 اللي كاينه في الدينوميناتور. اش غيبقى عندي كوم ليميت 2 tiers sur moins 1 demi. 2 tiers sur moins 1 demi est égal à moins 4 sur 3. إذا انتهيت من هذا التمرين. أذكركم بأن هذا التمرين هذا مأخوذ من تمارين في مكتوبة على كتاب الرياضيات، يعني بالنسبة للمستوى الجامعي. إذا إلى اللقاء في فرصة أخرى بحول الله. شاركوا هذا العمل المتواضع مع الأصدقاء ديالكم، ولا تبخلوا بالمشاركة في القناة، تفعيل الجرس كي تتوصلوا دائما بما هو جديد ومفيد. إلى الملتقى بحول الله.